أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और ना इनका कोई हमायती अल्लाह के सिवा हुआ। इनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना ये देखते ही थे।